guys, so karon na ka nakabalik og kanang vlog. So kauban ako isa. Pero wala si Christine. Nasi katawa guys, Castia. Yes. Purkat. Ayan guys. Dili, wala dito na voice over karon guys, no, kay wala lang copy kay voice message. Naku po, aray ko, wakwaka. So, awa guys. Kachat niya iyahang boyfriend. Guys, gamay jud ang followers, mama. Guys, gamay jud ang followers ba? I-follow ko ninyo, no, maulay mama. Anay. Oh, nag-search. Please. Oh, si Sam, nag-search yung TikTok. So, bye-bye. Follow ko niya ha.